Ilega G1 Solimagamu channel merna wa n'wina the one and only G1 Solimagamu ni kana amukela munhu n'wana n'wana loko ri ku amise subscriber kombela mi subscriber ku subscriber I mahala swo pfuna ntsena ku loko hi uploada swilo va hatla va mi notify ma hatla ku mi swi kuma. Namuntlha ni la ku mi hlamusela hi ta rendzo ra mina ra ku ya Joni loko ni ta ya Joni ro sungulo ni kha ni vhakela chomi ya mina Vongani Maringa a ni ya xava keyboard so a ni fanekele ni fikela ka yena a Pitori se a ni fonela a ku ni ta hi bazi. Xihoxo xo sungula lexi ni nga xi endla hi loko ni ya emabazini ka Malamulele ni fika ni khandziya bazi ra wrong ni khandziya bazi rin'wana a va ku I Patco. Patco ya ha ri kona von'wi mi kumeka ku Joni ni sure ku ma yi vona yi renka ka ti local mara hala ka ti long distance a ya ha ri kona Patco. So loko ni bayiza ni khandziya bazi leriya ra wrong se loko ri ri ku fambeni ni fonela Vongani ni chika kwihi a ku a Skinner na Priestley. Se loko a ku a Skinner na Priestley mina ni twa ngo u lo bayiza u la ku vula ku prison ma vo. Se ni vutisa lera conductor ni ri hi kwihi a Skinner na prison. Se va ku a Skinner na prison no sungula ku switwa sweswo yi kumeka ku ndhawu yaleyo se ni ku a Pitori va ku mfo bazi lera ri Pitori ri ya Joni. No ana a ni tivi helo mi ni tiva kusukela la ka Mdavula ku gcina Elim leyi nga kona a ni tivi na le helo no sungula ku swi vona swilo hinkwaswo leswi ni nga ku swi voneni. Why mi nga ni byelangi a ri Pitori va ka u vutisangi hina hi tiva ku bazi leriwani ri ya Joburg kasi ni vutsini ku na mahiza lama vo papanantswo ma ku kokela vanhu tibege le hi moya ma ni lahlini ma ni nghenisa ka bazi ra wrong ma vo. Se ni nga ha swi tivi ku ni fanekele ni swi endlisa kwini va ka a swi na mhaka u ta chika East Lane yaleya ni swi tivi no i xitichi kumbe vito ra ndhawu kumbe vito ra vhengele kumbe vito ra buchara. Loko hi fika lahayani va fika va ni kombeta va ka East Lane hi laha u ta chika u ta u ya khandziya ti-taxi lahayani ma vo. Loko ni fika ni chika lahayani va ni hlanganisa va hiza u ya kwihi bra mina u ya kwihi bra mina loko ni ya Skinner na prison. Va ku Skinner na prison kumbe Skinner na Priestley and va ni vutisa hi Zulu hi nkarhi wolowo hi leswa Xipedi hi nkarhi wolowo Xipedi yani loko swi tweni ku u ri Skinner na Priestley or Skinner na prison na ni twa nga ku o ti vulavulela swilo swi hlangana loko mina ya Skinner na prison va ka hina hi ku tiva Priestley va kombetana hinkwavo ni ka loko a mina mi se loya u ni byele ku prison ni twa nga Priestley a swi vulavuli hi ku ya hi mina no. So hiza lava va hetelela va ni komba taxi yin'wana va ku okay u to chika a Pitori ke as long as u ri kwele dorobeni u ta ti vonela. Loko se ni fika leni miza un'wana a fika a ni chicha and u ni chichi kona se mi ni nga swi tivi ku loko va ku Skinner na Priestley I mavito ma switarata ma twisisa ni twa nga ku ni fanele ni vona ti-building tikulu ti nga tsariwa ku Skinner na Priestley. Se ni nga swi twisisi siku rero ni ti xave ngo ti ice cream loko ni heta ku xava ice cream ni boheka ku vutisa u ya ku yazi Skinner na prison va ku prison or Priestley na ku prison va ku hi to ku director a Skinner na Priestley ni ku a ni kona mini ya prison ma vo. Se ndzantelo wa mihleketo yini wa u nga wisi ku xavetela ti ice cream u xava airtime u fonela Vongani se ni fonela Vongani ene hi nkarhi lowu ni fonelaka Vongani ne la mahlweni ka mina ku ya le i ti flat kusukela la mahlweni ka mina ku vuya haleni a ku na flat ma vo. Se a ni swi voni mi swa hala ku i ti flat ntsena ku ya le ma vo. Se wa ni vutisa misa lowu u le kwihi ni la ku nga na ti flat a ni swi vongi hi to ntsena ku ya le because ni languti hala ndzhaka mina ni kuma ku a ku na flat ma vo. Se misa loko ku nga na flat hi kwihi se ni ku a ni swi tivi ku ni ta ku hi le kwihi a ku okay u le mani na mani kwalaho ngoko misa lowu va ni hlolela ni ya swi tiva njhani mina ku ni le mani na mani ku no ta a Pitori ro sungula ma vo. Se a za ni byela ku famba la ku nga na corner four-way ivi ni ya ni fika ni yima la ku nga na four-way u fikini la ku nga na four-way a ku languta kwalani ku na mavito ma switarata ni langutisa
aku tsaliwe ku yini na ku yini se ni hlaya no ku tsaliwe ku yini na ku yini aku yima kwalano nga asuki andaka 3 minutes nyana ni vona ta humelela hi movha no nhlamani ku pesa loko swi tivi njhani ku ni le ka khona yi ku ri na ti-4-way stop to tala so a Joni ku u swi tivi njhani ku le mini nga ka yona a ni ve ni tala ni ku a xiza lexi hi Joni a ku na la a xi landzaku ni kombela ku loko mi lava ku twa to tala ku kusukela laya loko se ni hlangane na vongani ku humeleli yini mi yingisela ka episode leyi nga ta landzela mi tlhela mi subscribe mi like mi share mi tlhela mi commenta channel ya hina yi ta yi kha yi kula hi tirhi lava ku mi tisela xitori xa Mafenya Brothers in Action 12 so hi tirhi loko xi fika xi fanele xi kuma leswin'wana swilo hinkwaswo swi uploadiwile kusukela ka tinsimu ta majojo tinsimu ta HIV Makhensa tinsimu ta Soli Makamu tinsimu ta Siwena Team G1 tinsimu ta Mafenya Brothers hinkwaswo leswi swi fanele swi va swi ri kona aka channel ivi xo xi fika xi tala henhla a ha lavi ku loko hi suka ka Mafenya Brothers in Action 12 hi tlhela uploadela album ya Soli Makamu ya page 2 lava ku loko kusukela la nga tata xitori ku ta swilo swintshwa ntsena ku ya ku yile inkomo.